जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। आज आ गोटे नुआ क्लास ए देखा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आलोचना। मु गत क्लास रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं तांकर रचनावली विषय आलोचना करथिली। तांकर रचना गुड़ी को 5 भाग विभक्त कराई। पौराणिक, काल्पनिक, गीतिका, आलंकारिक विविध रचना। आमर जो पाठ्य विषय अंतर्भुक्त जो पाठटी रही पाठ्यांशटी अच्छी सेठी है कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। यही काव्यटी आमर होची काल्पनिक काव्य। कविंकर जो काव्य परंपरा रही विवाहीकरण दृष्टि देखा ये हूँ गोटे काल्पनिक काव्य। एथिरे 35टी छांद रही। श्रीहर्षंकर नैषध काव्य आदर्श रे कवि ए काव्यटी को रचना करचंदी। वर्णना अच्छी एथिरे चंपानगर राजा विश्वानंद कुमारी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सहित पाटलिपुत्र राजा दीप्तिसारंग पुत्र पुष्पकेतुर प्रणय लीला संपर्क रे। एथिरे विभिन्न अलंकार प्रयोग होइछि। प्रकृति वर्णना, नायक नायिकार रूप वर्णना रही। आ छांदरे देशाक्ष, कांपिका मोदी, मालबराड़ी एभली रागर प्रयोग करा जाइछि। ऋतुवानक वर्णना मध्य उच्चकोटीर। एथिरे वर्णना करिवार शैली हेउछि अनन्य। यार वर्णना करिवार शैली अनन्य। परंपरा रक्षा कर कवि मंगलाचरण श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वंदना करचंदी। तेणु वास्तव में देखा गले ये काव्यटी कविंकर गोटे कवि प्रतिभार अनवद्य आकर्षण। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बहु चर्चित काव्य। से काव्यर आमे प्रथम छांद आलोचना करिबा। प्रथम छांदटी आमर विषय वस्तु सिलेबस मध्य प्रथम छांदटी आमर रही। यही प्रथम छांद मंगल गुजरी छांदरे रचित। पुरुषोत्तम क्षेत्र वर्णना एथिरे कवि करचंदी। प्रथम छांदरे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णना करा जायछि। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी अति लोकप्रिय काव्य। एथिरे कवि संस्कृत ग्रंथ को सम्मान करी यार परिकल्पना करचंदी। नैषध्य काव्यर प्रधान आवेदन पदर लालित्य ताहाकू सही गुण को कवि आलोच्य काव्य रे ग्रहण करचंदी। संस्कृत कवि मान प्रभाव एवं प्रतिष्ठा काल रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आविर्भाव होइतिले। तेणु संस्कृत कवि मानकर ओडिया भाषा प्रति जो उच्चादार माने अनुदार भाव को देखी से यह एक संबंध तथा संस्कृत प्रतिस्पर्धी उन्नत भाषा रूप में मर्यादा संपन्न कराइबा पाई अभिप्सा नहीं लेखन चलना करथिले। काव्यशास्त्र परंपरार अनुसरण बेले से कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्षंकर काव्यशास्त्र द्वारा अनुप्राणित होते। विशेष भाव श्रीहर्षंकर द्वारा कवि प्रभावित होते। अन्य मानकर प्रभाव थिले मध्य श्रीहर्षंकर द्वारा प्रभाव अधिक मात्रा पड़ता। ओडिया काव्य को संस्कृत काव्य सहित समकक्ष करिवार तांकर जो अदम्य अभिप्सा थिला। नैषध्य चरितम भली अनुरूप आलंकारिक काव्य रचनार स्वप्न उपेन्द्र भंज देखिथिले। तेणु कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रचना कले एवं ताहा मध्य तांको सिद्धि आनी देथिला। नैषध्य चरितम होची सर्वश्रेष्ठ कृति भाव आलंकारिक संस्कृत काव्य जुगर प्रतिष्ठा लाभ करथिला। संस्कृत साहित्य जो नूतन आडंबर काव्यशैलीर प्रवक्ता भावे भारवी को ग्रहण करा जाए। से संस्कृत रे किरातर्जुनियम नामक काव्य रचना करी आडंबर और पांडित्यपूर्ण अलंकार युक्त शिष्टाशक काव्यशैलीर प्रवर्तन करथिले। परवर्ती समय माघ शिशुपाल बोध नामक महाकाव्य प्रणयन करी सेथिरे
ଭାରବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କାମ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଭାରବୀ ଓ ମାଘ ଅନୁସୃତ ଶୈଳୀର ଶୀର୍ଷ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କଲେ। ଫଳରେ ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଳଙ୍କାରିକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାର କବିମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତି ପରମ୍ପରାର ରୀତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଉତ୍ତମ କବିର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କାବ୍ୟଗୁରୁ ଭାବରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ବିବେଚିତ। ମାନେ ଯେମିତି କାବ୍ୟଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉଭୟ ଦେବୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ବଳରେ ମହାକବି ହୋଇପାରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ମୂଳରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଣି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଜପ କରି ସେ ଦୈବୀ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେମିତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଦୈବୀ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ମୂଳରେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ତାଙ୍କ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମରେ ଅରସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଳକ ତୁଲ୍ୟ ଓ ନିଜ କାବ୍ୟକୁ ରମଣୀୟା ନାରୀ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ବାଳକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି କବି ନୈଷଧୀୟଙ୍କ ବାଣୀ ଯଦି ସୁଧାମୟୀ ହୋଇ ସୁଧୀଜନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିପାରିବ, ତେବେ ଅରସିକ ଲୋକେ ଯେତେ ଅନାଦର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ନୈଷଧକାରଙ୍କ ଭଳି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ରଚନା କଲାବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଜାଇଫୁଲ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ ସହିତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କିଭଳି ତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ସେ ବାଳକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଜାଇଫୁଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁରଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ହୃଦୟର ହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରସିକ ରୂପୀ ଭ୍ରମରମାନେ ଏଥିରୁ କେବଳ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବକାଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସର ସହଜ ଓ ସରଳ ରୂପଶ୍ରୀ କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପାଠକ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଉଭୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଖର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ନଗର ଉପବନ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ଉଭୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡିନଗରୀ ଓ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କାବ୍ୟରେ ଚମ୍ପାନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟର କୁଣ୍ଡିନଗରୀରେ ଉଚ୍ଚ ସୌଧମାଳାର ଉପରି ଭାଗରେ ଲମ୍ବିତ ପତାକାମାନ ପବନ ବେଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ରବିଙ୍କ ଅଶ୍ଵ ସମୂହକୁ ଗଳାଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାରଥୀ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତଦନୁରୂପ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗଙ୍ଗାନଗରୀ ଚିତ୍ରଣରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୁତି, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ, ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟା, ସମୟ ବିଦ୍ୟା, ଜୟୀରାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଲୋକ ବିରୋଚନ, ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟାର ସମାହାର ରହିଛି। ତଦନୁରୂପ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟରେ ଏକବିଂଶ ସର୍ଗରେ ନନ୍ଦଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ
कवि श्रीहर्ष स्वकीय सूची ज्ञान को चरितार्थ करथिबा परि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मध्य कवि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य श्री जगन्नाथ महिमा को प्रख्यापन करछन्ति। तेबे पूर्वर संस्कृत महाकाव्य गुड़िकरे मुख्य रस भाव में शांत किंबा वीर रस मुख्य स्थान अधिकार करथिला। श्रीहर्ष प्रथम थर पर निज काव्य श्रृंगार रस को प्राधान्य देते विप्रलम्ब श्रृंगार और संभोग श्रृंगार को। नैषध्य काव्यटी को पाठ कले श्रृंगार वर्णन श्रीहर्षर सिद्धहस्तता को सहजे पाठक अनुभव करें। से भली कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य संभोग और विप्रलम्ब श्रृंगार यथायथ प्रयोग कर। तेणु एथर स्पष्ट जना पड़े कि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य नैषधीय प्रभाव प्रतिफलित उभय आंगिक और आत्मिक दृष्टि ताहा प्रमाणित। से कवि सम्राट स्वकीय काव्य को घेन नैषध पराय बोली कहिछन जहाँकि यथार्थ रे विवेचित होइछि। तेबे देखिबा एते बड़ काव्य रचना करिबार संस्कृत साहित्य सहित समकक्ष करिबा पई कविंकर जो अभिप्सा थिला ताहा प्रमाणित होइछि कहा माध्यम रे ना तांकर बहुशास्त्र दर्शिता गुण जोगु। कारण से काव्य निर्माण निमित्त तांको कवित्वर प्रतिभा सारस्वत जीवन एवं जगत को अनुभव करिबा लोक व्यवहार ज्ञान शास्त्र पर्यालोचना निपुणता तथा गुरु शिष्य यही सब अनुरूप अभ्यास गुड़िक तांको भितर थिला। कविता बा काव्य कविर गभीर अनुभूति और मनोज्ञ कल्पनार समन्वय। तेणु ताकू सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सहित तुलना करा जाए। से भली सुंदर संसार को कवि कवित्व चातुर्य अतीव रमणीय करके वर्णना करथाए। ता भितरे ता इच्छा शक्ति रे से कल्पनार कल्पलोक सबकिछि असंभव को संभव करिवार स्वप्न देखे। सत को मिछ मिछ को सत सरस को निरस निरस को सरस करी गढ़ी तोलिबार क्षमता मध्य ता भितर रहिछि। शुष्क तृण जलविहीन निरस मरुकांतार को मध्य स्वकीय कवित्व चातुर्य बल शस्य संभाल करी गढ़ी पारे। तेणु कवि और साधारण मनीष भितर बहु अंतर ये थाए जे साधारण मनुष्य जगत को जमीती देखे शुणे अनुभव करे जीवन को जमीती निरीक्षण करए तार तृतीय नयन से कवि तार तृतीय नयन रे देखे पृथ्वी को भिन्न प्रकार संसार को भिन्न प्रकार से देखे। जो दिव्य अनुभव लाभ करे ताहाकु से कवितार रूप दिए। कारण दिव्य अनुभव आवेग ता हृदय रे बेले बेले उद्वेलन सृष्टि करता है। तेणु ए दृष्टि विचार कले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होचन जने अन्यतम सर्वश्रेष्ठ कवि ऋतुजुगर। सप्तदश शताब्दी तांकर जन्म होता। संस्कृत कवि मानकर जो प्राधान्य ओडिया साहित्य को कबलित कर रखिथिला ताहारी मध्यरु ओडिया साहित्य को मुक्त करी कवि नूतन भाव में संस्कृत समकक्ष काव्य रचना करने प्रयास करते जो से सफल होते। रीतिजुग काव्यदर्श सुलभ प्रतिभा और पांडित्यर चमत्कार समन्वय भंज कवि बहु पांडित्यपूर्ण काव्य रचना कर जाइथिले हैं। पांडित्य तथा वर्णनागत चमत्कारिता दृष्टि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी समस्त काव्य को काव्य ठारू भिन्न। यह एक बहु वर्णना बहुल काव्य। यह वर्णना बहुल काव्य कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बेले बेले यार वर्णना वैचित्र्य घटनावली को बढ़ी जाइए। एथिरे नगर ऋतु विवाह वर्णना अतीव मनमुग्धकर। प्रथम छांदर मंगलाचरण प्रसंग रे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ महिमा कीर्तन कर कवि। महाप्रभुंर स्नान यात्रा वर्णन रे कवि लेखनी सतमुख हो उठी। यही छांद अंतर्गत 25 पदरु 54 पद मध्य अर्थात दीर्घ 30 गोटी पद मध्य कवि श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा टिकी निखी वर्णना प्रत्यक्षदर्शी भाव में उपस्थापन कर। कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी पांडित्य प्रदर्शन रे भाराक्रांत तथा विविध वर्णनार बाहुल्य और अतिरंजित प्रकाश रे तार भार अधिक होइछि। किंतु एथिरे कविंगर जो वर्णनागत चमत्कारिता रही श्रेष्ठ कवि भाव में प्रतिष्ठित कराई तिले मत संदेह नहीं। रीतिजुगीय परिवेश और परिस्थिति को सामना करने से केवे पश्चातपद होना बरम जड़े
ସେହି ସମୟର ଅଗ୍ରସାରଥୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା ଏବଂ କାହିଁକି ତାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ।